गाहाय जोङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन जयै लोगो नांनानै आइजोफोरनि फुटबल होनाय जायो। बेवहाय मुंख्लंफोर जाय बिर जोहोलावजोमोना बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुं बा बिथांमोनखौ सन्मान होनानै जाहाथे मुंख्लंखौ सन्मान होनांगौ बेखौ लानानै जोङो बे खेलखौ बादायलायहोनाय जायो। दिनै जोंहा आसाम राइफल्स आरो भेरगाव गाम्बारि सिख्ला मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो दङ। नैबे बादायलायनायनि गेजेरजों आरो बेखौबो जोङो मेसेज होनो नागिरदों जे गेलेनायनि गेजेरजों जों बयबो हारि माहारि खौसेयै मोनसे जायगायाव थानो हायो बेखौ जों मेसेज होनो नागिरदों। लोगोसे जों नैबे ओनसोलनिफ्रायनो बुंनो नागिरदों बा फोरमायनो गोसो जायो जे हिन्जावफोरखौबो समान समान लांफानांगौ। जोङो नायनो थाङोबा नुयो सारा भारत बा असमाव हिन्जावसाफोरनि फुटबल जोङो फाथिनाय बिदि नुसोआखै। ओंखायनो एखुथायै जों भेरगावआ बिनि मोनसे बिदिन्थि होनो सानदों आरोखि। जोङो खोब खम जाबाय देग्लाय। फार्स्ट चेम्पियनशिपा 20,000 उइथ ट्रफि आरो रानार्सआपआ 15,000 उइथ ट्रफि आरोखि। इयुन जोलैखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोङो गेलेनायनि गेजेरजों। हौवासाफ्राथ' दंखायो, हिन्जावसाफ्राबो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियारखौ बिसोरबो दानो लानो हायो बेखौ जोङो मेसेज होनो नागिरदों। लोगोसे हिन्जावफ्राबो ज' ओंखारनानै जायखिजाया खामानियावनो हौवासाजों समान थांफानायखौ जोङो लुबैदों आरोखि। फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफिर फाइनेल मैच হৈছে আজি আসাম রাইফলস और भेरगाव गाम्बारी सिख्ला দুটা টিমৰ মাজত। এই মুহূৰ্তলৈকে আমি দেখিছোঁ আসাম ৰাইফলছে 1 গলত অগ্ৰগতি কৰি আছে। চাগে আৰু বেছি সময় নাই, তেওঁলোকে জিকিব, আমি জিকিছোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ। আজি সেই খেলখন পাতি পেলাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমি। মানে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো আমি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ বুলি জানিছোঁ, গম পাইছোঁ বা অনুভৱ কৰিছোঁ। ইয়াতে খুব দৰ্শক আছে। আজি কমেও 7,000 পৰা 10,000 মানুহ ইয়াতে গোট খাইছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ অসমবাসী বা ভাৰতবৰ্ষক জনাব ইচ্ছা কৰোঁ যে সকলোৱে মিলি পেলাই এই খেলৰ যোগেদি আমি মানে উন্নতি, সম উন্নয়ন আৰু প্লাছ আমি কি সকলোৰে মাজত জাতি ভাষা ভেদাভেদ নকৰাকৈ আমি একেলগে ইয়াতে বসবাস কৰিব পাৰিম বুলি পেলাই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কিমানমান দৰ্শক সমাগম? তেতিয়া কোৱা নিচিনা 10,000 এৰাউণ্ড 7,000 to 10,000 ইয়াতে দৰ্শক মজুত হৈছে আৰু টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। টিকেটৰ খুব বেছি ব্যৱস্থা কৰা নাই আমি। টিকেটৰ মানে পাৰ টিকেট 20 rupeesকৈ তেনেকুৱা লোৱা হৈছে আৰু কি। প্ৰাইজ মানি আছিলে নেকি? প্ৰাইজ মানিটো এইবছৰ বহুত কম হৈছে। চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে আপোনাৰ 20,000 আৰু ৰানাৰ্ছ আপ 15,000 উইথ ট্ৰফি আৰু কি।